हेलो हाई जय जगन्नाथ मु आपणकर कान्हा आज हूँ फास्ट करके मु ब्लॉगिंग करुँची आज हूँ मो जन्मदिन ही आज मु स्टार्ट करुँची तो आपको जब ब्लॉगिंग भल लगे देन आप मो वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे आपको जब भल लगे तो बर्तमान आम पुरी आसीचु पुरी बुलाबुली करुचु देन ए जाऊँ मंदिर माने बुलाबुली तो चली मंदिर दर्शन करूँ देन घर को जीव सांग साथी सब जाऊँ देखो बैक कैमरा कहूँ सांग साथी जाऊँ से आनीपारे लाजगोला टी तो ये दुईटा सांग आठ पचर भी अच्छा देन बुलाबुली सब करुचु फटो फटो उठाऊँ देन सरलापर आम जीवु मंदिर बुलाबुली सरला मजामस्ती करी जीव आउ सांगटा अच्छी आसबुन हैप्पी बर्थडे भाई मत जी मो बर्थडे एक्साइटेड नुह मो सांगटा गोटे अच्छी सी बहुत एक्साइटेड से कैमरा सी तो झील पूरा छोट झीटे जो छोट जो माने झीटे से भाया मत काना आणबुनु मो स्टोरी पकेबुनु एमती आसबुनु तो प्रबल रोल ना रे एका थिला आसब बीच भ्यूटा नुआ बीच आज नुआ आसी मु सब गोल्डन बीच जाए ये कौ बीच रोजा यहाँ कौ बीच यहाँ हूँ नीलाद्री बीच भल महल अच्छे बढ़िया लगे सेट अच्छे फटो फटो उठा मस्त लगे मस्त लगुच ये माने समस्त सांग साथी आम फटो फटो उठाऊँ से तो आसबे मना कर मो सांग मो बेस्ट फ्रेंड रोजा बिजा तो मो सांगटा कौच तो टॉकिंग पावर मस्त भल लगुच फास्ट माने जो अधिक टेकी दउची मु टेकी एते ब्लॉग देखिछि माने फेसबुक रो इंस्टाग्राम रो जहा भी देखिछि किंतु तू स्टार्टिंग करछु जहा भी माने तू आगु करू जा भलो करू किछ दिन बंद कर दिलु किंतु कंटिन्यू कलु मस्त लागुछि बडा लागुछि जा बुझा हाथ तो कहि दउछि बे धरिका हो ठीक अछि देन देखले तो मोर दुईटा सांग आ मना करछन सांग मन के आसीन मिल गया तो चलती बुलाबुली देखिए आगू कौन आगू मुझे टिके मु बसबी देन जाकि तुम टे जाओ फटो फटो उठे आस घंटा है से जाइए देखो रही तुम माने तुम केते समय है आसिल अरे तुम केते समय है आसिल सब लाट्रिन जाऊन से अच्छी जो से भर मुझे जाइए तू जीव मैंने तुम के समय घंटा खोजुचु ना मुझे कहली बस खोजुच फटो उठाऊ घंटा है से फटो उठाऊ आस खाई आस तो दबु खाया से कौन रोजा तू दबड़ी खाया दबड़ी खाया हाँ विजा तू बेसी ना कि ना मत 1000 कर दे दियो कौन खाया खाइबा कौन खाइया पूरी अच्छे पूरी खाया समस्ते कहते पूरी खाया बिकज पूरी आमर पूरी समस्तिंगर ना खाली आमर नु पूरी इज विजर टुडे पूरी इज विजर जगह दर्शन करिया जिया एक्चुअली सतत सांग मैंने खाती पैसा लुटे को मो सांग मैंने पैसा लुटेनि माने समस्त कहते मुझे देदेवी से देदेवी ना तू दबुनु ना माने मो सांग दीटा माने आम 4 जण अच्छु दीटा दहीबरा आनिक आम खाइबु आउ 4टा दहीबरा आनिबुनु बड़ प्लेट का ना 30 ना पड़िए 30 दे दियो दीटा दे दियो ये को 30 4टा हम घर 6 दउछन देखले तो मो सांग मानु देखन अभी आउट दो ना आउट दियो हम टाउन में आउट दले दले छटा बरा हमर 40 हुआ सब तो आलू सब तो रेट दाम सबडे पैसा बंचू जे मते राग दबनी आ गोटे राग दो ना गोटे दबो ना मु गोटे किंतु हेबी आउट दे दियो ये पैसा दो ना तो मु खाइबी पूरा गोटे पूरा फुल प्लेट मजा आउट दे दो हला 3टा दे दो दीटा दबो नहीं 3टा 3टा चलियो किछ असुविधा खाइबे न खाइबे जाओ मौसम होते देखि पड़ गेल खा मु करछि मोर मन नहीं दहीबरा खाइलु आम भिडियोटा करिया आम 60 टन खाइलु 4 जन पेट फुल रोजा तो पेट फुल टी
ତୋର ହଁ ଇଏ ତ ଆମର ଚନ୍ଦୁରିଆ କହୁଛି ମୁଁ ଖାଇପାରିଲିନି କାନା ଦୁଦୁରୁ ଭାଇ ମୋ ପେଟ କଣ ଉପରେ ଅଛି କାହା ଆସିଦେଲାଣି ଦିଥର କହୁଛି ମୋ ଆଡ଼େ ବୁଲା ନା ଚୁଟି ବୁଟି ବାନ୍ଧିଛି ମୁଁ ଭାଗ ଦେଖିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଦେନ୍ ବାହାରିବୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖରେ ନା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ଭଲ ଯେ ମୋ ବର୍ଥଡେରେ ଆସିକି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କାହିଁକି କାନା କାନା ହେଉଛୁ କିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ଏଇଟା ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ମୁଁ ଏମିତିରେ 15 ଦିନ ଥରେ ଆସେ ଗୋଟେ ଗୁରୁବାର ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ଗୁରୁବାର ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ ମୁଁ ଆସେ ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି କରି ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଏ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିଲା ଆଉ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ଆସିଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ତ ଏବେ ଯାଉଛି ଦର୍ଶନ କରିବୁ ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋବାଇଲ୍ ଥୋଇକି ଦେନ୍ ଆସିଲେ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ଆଉ ସେଠି ନା ସେଠି ଚାଲୁ ଚା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋବାଇଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥୋଉଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆସିଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥୋଇକି ମାନେ ଚପଲ ଫପଲ ସବୁ ଆଣିଲୁ ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ ସବୁ ଧଇଲୁ ଆସିଲି ସବୁ କ'ଣ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଉଠି କରିବେ କାହିଁକିନା ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ ବିଚ୍ ଯିବା ନା ଘରକୁ ଯିବା ବିଚ୍ ଆଉ ଯାଇନୁ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ ବୃନ୍ଦାବନେ ବଂଶୀ ବଜାଇଲା ନମରାଇଲା ବୃନ୍ଦାବନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ବିଚ୍ ଯିବାକୁ ବିଚ୍ ନ ଗଲା ହନ୍ତାନି ଏଠୁ ବିଚ୍ ନ ଗଲା ହଁ ସେମାନେ ରୋଜା ପଚାରୁଛି ତୋତେ ଜିଆ ମାନେ ଜିଆ ନା ମାଟି ତଳେ ହଁ ବିଚ୍ ଯାଇକି ବୁଲିକି ପଳେଇବ ଯାଇଥିଲୁ ସକାଳେ ପୁଣି ଏଇନା ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ବିଚ୍ରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ କେତେ ଟ୍ରେନ୍ କେତେରେ 6:30 ନା 6ଟା ତ ଆମେ ଏଇ ରୋଜା କେତେବେଳକୁ ଜିଆ କେତେବେଳକୁ ଆଜି ବର୍ଥଡେଟା ଏନ୍ଜୟ ବୋରିଂ ବି ବହୁତ ବୋରିଂ ଏମିତି ବର୍ଥଡେ ମୋର କେବେ ହୁଏନି ମାନେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ହୁଏ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସକାଶେ କଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବାହାରିବୁ ରୋଜା କେତେବେଳକୁ ବାହାରିବା ହଁ ରୋଜା କେତେବେଳକୁ ବାହାରିବା ଉଡ଼ି ଆଡ଼ି କରିବାନି ପଳେଇବ ଉଡ଼ିକି ଭାଇରେ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ମୁଁ ମାନେ ମୋ ମୁଡ୍ଟା ତ ଅବଶ୍ୟ ସମୟ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ବେଲୁନ୍ ଗୋଟାକୁ 10 ଟଙ୍କା ମାନେ ଦେଖ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ମାନେ କେକ୍ କାଟିବ ବୋଲିକା ସେ ବେଲୁନ୍ ତ ନେଇଯାଇଛି କିଣିକି ଆଣିଛି ନା ବଡ଼ କାଞ୍ଚିବେ କିଣିକି ସବୁ ତୋର ଏଇ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଭଲ ପିଲାଟି ତ ଦେଲା ଦେଇଛି ଖୁସିରେ ଦେଇଛି ଆଉ ଫଟୋ ଉଠେଇଛୁ ପିଲାଟା କେକ୍ ଫେକ୍ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛି କେତେ ଝାମେଲା କରୁଛି ଯାତ୍ରା କରୁଛି ମନା କଲି କରିବାକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ବସିକି ଆଉ କେକ୍ ମିଳିଲାନି କୋଉଠି ଗୋଟେ ମାନେ କୋଉଠି ଆଣି ସେଟା କ'ଣ ତା ନା ମିଆଁମାର ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ବେକରୀ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ କ'ଣ କେକ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କାନ ଭଲ ହେଇଛି କେକ୍ଟା गेलू केक टे काढे आरी ऊपर रखिया है ना बॉस एडी साइड रे मुडी बेलून नंदू भाई का बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू भाई का बर्थडे रे अरे लोके बनीटा रा यार आने लगे असना आसे अरे यार आने हैप्पी बर्थडे टू यू कान्हा हैप्पी बर्थडे टू यू अरे मु एबळे पिला मु निजे मारिबी निजे केक काटी अरे बरफ पे गेछि अरे को बरफ पे गेछि हां हो जा हाई दी ओ कुत्तु कुत्ता गेला
এটা পুরো বরফ ହେଇଯାଇଛି ନା ମତେ କେହି ଖୁଆଇଲେନି ମୁଁ ଖାଉଛି ଯୋଉ କହୁଥିଲି ବିଚ୍ ଯିବାକୁ ମାନେ ମଜାମସ୍ତି କରିବାକୁ ଏଇ ନୀଳା କରିବେ ବୋଲିକା ମତେ ବିଚ୍ କୁ ଆଣିଲେ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ନିଳା କରିବାକୁ ବିଚ୍ ଏଇ ନୀଳା କରିବାକୁ ଏତକ ସବୁ କାନେ କାନେ ଏଦୁ ରଖିଦେବ ନା ବିକେଲ ବିକେଲ କରିଦେବ ତାକୁ ଦେଇଦେବ ନା ମୋର କି ତମେ ନିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲା ମାନେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଚୁ ଖାଇଲୁ ଦେନ୍ ଷ୍ଟେସନ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଯିବୁ ଏରି ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାହିଁ ଆଉ ଟାଟା ଆମେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଷ୍ଟେସନ ମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ମାନେ ସେଠି ଯାହା ଯାହା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାନେ ଷ୍ଟେସନ ବସିକି ଆସିଲୁ ଯାହା ଖାଇବା ଉଡ଼ିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମନ ବୁଝିଲାନି ସିଆଡ଼ୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ ମୋମୋ ଏଠି ଖାଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବେ ରୋଜା କ'ଣ କରିଛି ମାନେ ଯାହା ରଖିଲା ତାପରେ ତାକୁ ଜରିରେ ରଖିଛି ପଛରେ ଖାଇବ ବୋଲିକା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଠି ଲୁଚେଇକି ରଖା ହେଇଛି ରୋଜା ଖାଇବ ଏଥର ଅଛି ତ ମୁଁ ବ୍ଲଗିଂଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିଥିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲାଗିଥିବ ଦେନ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ